मरे आम्ही आता जायते ग्रामसभा जाता, पंचायत बॉडी मिटींग जाता रायच्यो. हो एक व्हडलो धुंग तुम पयलो आसतलो. रेडियन्स सारको व्हेरी स्लोपी आसो आणि हिंगा तुम पयलो आसतो आता प्रेसांनी आख्खो ते पोंतार हे पोंतार ते पोंतार आख्खें डेव्हलपमेंट म्हूण जाता. हांव नको डेव्हलपमेंट म्हणे कोण परमिशन दिल्या कित्याक नो स्लोप झोनाचेर परमिशन आसना. आता आमको इन्फॉर्मेशन येयला ते भाशेन पंचायत सांगता ते भाशेन सारखे न्ही सरपंच. एका सरपंच आमगे आसा हिंगा बाय जासीद दायस, पंच आसा बा मानवेल, आदलो डेप्युटी सरपंच आनी पंच ऑजवर्ल्ड डिसोजा आसा, आदली सरपंच मिंगेलिना डिसोजा आसा, आदलो सरपंच झेवियर आसा फेर्नांडीस, आदलो सरपंच पीटर फेर्नांडीस आसा आनी पंच आतांचे हेच्या त्या भायर ह्या वॉर्डाचे पंच बाय क्विनी आसा, आदलो ह्या वॉर्डाचो पंच बाब जेम्स आसा आनी आमचो आदलो सरपंच आसा बाब इस्दोर आनी हे भाशेन आमचे हिंगा गांवचे सगळे मालन आसा. आमचो बरो एक शिकलोलो भुरगो काल आमी ग्रामसभाकूय हो इश्यू काडलोलो. सी आमकां कोणाचेरूच कोणाकूय क्रिटिसायज करपाचें ना. आमकां आमचो गांव, आमचो दोंगर, आमचे हांगा आसा ती जनवारां वो ती रेप्टायल्स कितें आसा ते आमकां सांबाळून दवरूं जाय. कित्याक तुमी पयलो आसतलें आतां फाटीं आमचे राय एक वाघ येवन एक्सिडेंट जावन भुरगो पिलो ल्हान मेल्लो न्यूजांनी हाडलोलें. सो हे डिस्ट्रॅक्शन जाता म्हूण हे गांवांत पावता. सो आमकां आमचे राय गांवांत हे फुडें आमकां रेजोल्युशन घेयलां हे फुडें आमचे दोंगर, आमची शेतां वो आमचे आनी कितें आसा आमचें प्रिजर्वेशन आसता, आमची तळयो, आमची तळी आसा ती आमी सांबाळपा जाय. आमचे पुर्वजांनी हे कोणें आमकां दिवूं ना, हे आमच्या पुर्वजांनी आमकां सांबाळून दवरलें देणे आमगेलें. सो हे सांबाळपाक आमचे पंचायत जितले 11 मेंबर भोंवता, आमी गांवचो लोकूय जायतो वावरता, बीएमसी आसा बाब झेवियर चेअरमॅन आसा तोवूय जायतो पट्टिडकीन वावरता आनी इतली आसतना तरी आसतना डिस्ट्रॅक्शन चालू आसा. सो आमी मागताय हांवें आयकिल्ले ते भाशेन बाब जेम्सान ह्या विशयाचेर लोकल एमएलएकूय मेळ्ळो आनी लोकल एमएलएन सांगलोलें खूंय तेका तो सांगतलो तुमकां की आपूण हे फाटी असेंब्लीन तो इश्यू हाडटलो म्हूण हे दोंगर कातोत्ताय तेजेर. पूण आमी असेंब्ली आख्खी पयली पूण कांयच तेजेर येवंक ना. सो आमी मागता सरकाराकडेय मागता. आमी हालींच आमी आमच्या मुखेलमंत्र्याकूय मेळ्ळें. आमचे मेळटा तेन्ना आमचे बारबर झेवियर आहलोलो, पीटर आहलो, क्विनी आहलेले, मिंगेलिना आहलोले आनी मानेल आहलो, जेम्स आहलो आनी तेन्ना आमकां सीएमान सांगलें जरी तर हिंगा डिस्ट्रॅक्शन अशें जाता कंप्लेन करा म्हूण आपूण स्ट्रिक्ट एक्शन घेतलो म्हूण. कारण तेंकां मरे सांगना आनी तेंकां हे गांवची खबर ना, तेंकां थिंग दुसरो पिक्चर करून सांगून हे पास जाता. सो आमी सरकाराकडेय मागता सारखे की हे असलें डिस्ट्रॅक्शन आसा तें बंद करचें आनी आमचे दोंगर आमच्या पुर्वजांनी जे आमकां दवरल्ले दोंगर जावं तळी जावं नाला आसतले आनी शेतां आसतलीं ही आमची पुर्वजान दवरली आमकां सांबाळून दवरची. आनी हेजेर आमी मागतात आमच्या लोकल एमएलए कडेन हें तुगेलें काम हें तुवें जात तितलो तुवें नेट मारपा जावो. कित्याक इतलें तूं डिस्ट्रॅक्शन करपाचें ओपोज म्हूण आमी जाणा पूण आमचेच कॉन्स्टिट्युएन्सी चड डिस्ट्रॅक्शन जाता. म्हाका समजना कितें तें. सो आमी तुका रिक्वेस्ट करता हेजेर मातशें लक्ष घालचें आनी हें ताबडतोब स्टॉप करचें. जी कन्स्ट्रक्शन जाता ती हिल कटिंग चलता ते उपरांत आनी इश्यू आसा हांगा आनी एक 18,000 सुमार स्क्वेअर मिटर नो सेटलमेंट झोन आसता तो चेंज ऑफ सेटलमेंटाक आयलो आसा 139 हेजेर हो. सो हांव कितें म्हणटा हें कितें अरे नो सेटलमेंट आसता पत्ते सेटलमेंटान हो दोंगर हिंगांनी कितें येवपाक शकता हिंग चोडपा जायना मरे पूण कितकोन येते. सो आमी मागताय आमगेल्या सरकाराकडे आमगे आमदाराकडे मातशा हे प्रॉब्लेम सॉल्व कर. कित्याक तुका चड माध्यम आसा तुज्यान एक प्रॉब्लेम सॉल्व कर. तुका असेंब्ली उलोवपा जाता तुवें असेंब्ली उलयल्यार प्रॉब्लेम सॉल्व जातले. कित्याक आमगे असेंब्ली मुट्टी कायदी करपाची कितें लोकांक त्रास जाता ते थिंग कायदी करून चेंज करपा जाता. सो आमी तेकडे मागतात हे कोच आनी हांव पंचायती कडेन मागता जरी तर असली लायसन्सां येता तुमी भिवपा जायना. तुमी भिता तो व्हिडिओ दितलो ते म्हयनो जात रीच व्हिडिओ दिल्यार तुका कोर्ट आसा कोर्टा वसा
रायकरा बाजूत कोर्टा आसा तुम्ही कोर्टान न्याय मेळटा कितली स्टॉप्स केल्या कंस्ट्रक्शना कोण सांगता तुमकां एक म्हण जाता दिलमुट्री डीम जाले म्हणून डीम जावं तुमकां कोर्टान चॅलेंज करपा आसता तुमकां जेन्ना टीसीपी दिता तुमचे कडेन कितले आनी नोट्स आसता तुम्ही तेजेर ते पाळपा जाय तुमी ते आनी चोयना टीसीपी म्हणून तुमी दिले ते जावपा जायना अशें हे खंयच्या पंचायती पडटा हे? राया पंचायत राया पंचायत. जागो हिंगा बागबाट सोंसड्यार सोंपते सायडी सोंसडो हे सायडीन एक सायडीन आमचो मिनिस्टर येता फॉरेस्ट मिनिस्टर तोच टीसीपी मिनिस्टर एक सायडीन येवन थंय झाड लायता फॉरेस्ट कोता दुस सायडीन येवन झाड कातून दोंगर काबार कोता दिस इज परमिशन दिता टीसीपी मिनिस्टर दुस सायडी फॉरेस्ट मिनिस्टर सेम तिच्या झाड रोयता सेम जॉईंट दोंगर तो सो म्हाका समजना हेच कितें तें थिंग झाड रावले सोंसड्यार हिंग झाड मान काबार रोय भितर चोयल्या कळटले हे केसो डेव्हलपमेंट एक सायडीन ना तोच दोंगर कनेक्टिंग दोंगर एक सायडीन फॉरेस्ट मुट्टो आनी झाड रोयता दुस सायडी मुट्टो झाड कातोर परमिशन प्रॉपर्टी कोणा गेली ही प्रॉपर्टी कारवारकार मोठे गेली सी आमकां प्रॉपर्टी कोणाची आसूं आमचे दोंगर जे दोंगर आसा ते दोंगर सांबाळपा जाय ते ओनरांनी चिंतपा जाय तुवें घेत तेन्ना चिंतपा जाय आसलो दोंगर घेत म्हूण तूं दोंगर घेतलो आनी तुका पयशे मेळटा म्हूण तूं विकलो हे कोण जोन चेन कोण हे जावपा ना आनी आमी रायकार हो रावपा ना कितें म्हणटा